Yun, parisan. O kaya mga ano nila dito. Ay, boss! Ay. Good evening, pa-order ako. Lechon Paris overload. Isa-isa lang. Okay. Take out. Take out? Okay. Paris overload. Sarap. Ay, may ulam na pala sa bahay. Boss, cancel na lang pala, boss. Cancel na lang, may ulam na sa bahay. Sorry lang. Ha? Boss, cancel nga. Cancel po. Ay, kunin ko na lang. Kunin ko na lang, boss. Kunin ko na lang nga. Uy. Bilis ah. Ayos ah. Galit pag cancel. Ayos ka, boss ah. Thank you, thank you. Padoble na lang ng supot, boss.